kun Royal TV Benetton ni me molkudo o jirale mi de be mi na yan fan egbe go azan gagbe azan cheneto o sun awuto le mi de loton mbo wa mi ninu kan na lo singa wa do o ye mi ton ya mi lo to di gbe me gbidigbidi mi lo singa pon ni ijoro o to ro me furare kodugo mu kudo o ye kunpon o ye vivi kunpon lo me kun gba mi don vive olara Royal TV Benetton ji be ni va mi tourner to mi sete mi don sin ai gbaji mi na freje gbidigbidi mo jina mi faro o seje sin o to me seje gbapo sin ai gbaji nu ton ko eno jori o noten de iro jan ira hon ya ga mo wa do singa o na me do no jonlo o mene si yo lo o to ro me e ma de ro si we e kaga e ma jo mi fa we po ye na do baba no yese o ai gbaro kaga wa yese o tene kaga wa airuji we po do yin bolu gbato be rivan mi tron tene me mo so to gbulukan mo frege dangbo mi ton sin ai gbaji mo jira fa o meriwa to kun la fi gan o to ene tan de mi ro jan ko sisi po o josu maudu ene epri to fi eton tete lo o sero me bayan dogbon o gbedido dai mo do gbe na gbidigbidi hore to fi lepri gomo ye go lo de go na e tete nifa mi tron do mo jira mi fa o mini iya dawo mino dawo le e pachena aziza ho ni wiwa lo me kun gba mi ton fi ve Royal TV Benetton ji ne de ro jan ren akadi wa wiwa eton de ro jan o fo pipe titan to lo o azan lo me yan sere mi dogodo lo wa yan na munu ni jojan mi ho kan o yere ton na mi ni fa mi lo nu kan ya kan jan ne o nu jijo mi ton nkan ko le go ko do na mo lo yere kun dogbon nu jijo e dai rare ko go mo kudo o ye kun be mi na fa mi ya vive para de rojan ren akadiri de wa mino de rojan nu wa mi ton le mi mo me kun gba mi ton vive Royal TV Benetton ji de rojan aziza ho ne ren akadiri o najiro mi ton mini ya mini no dawlo edu pepe ton tintato wa fe na nu wa ene na mu ko don nlo ejojan mi ho kan eton na mi mo don o ye imo mi ton je o ten ro gbidigbidi ayajije nkonko le eno ten ro me mo ho kan eton na mi na lo singa wa do gbera mi meri ho kan o ye ton ko eton ma yi o ye ro do gbera mi po ye imo mi ton po wa me fi ve mi ton Grégoire Ngbedi po iyansa hosupo ire ye no o ten ro me na nu wa yewe yino ilo do re na kadiri miano awaji je si azan we yen gbe do gbe ba ipe ro po gbangban bon re ajanji donc pe ro po lo ma ka ganjo do gbon mo e zon awaji je to pe to mi ro gbe do na kru no gbo to do pe na nu me se de ze mi do ajan lo le ji le mi ro gbe do na e zon awaji je pe to so mo vraiment e vivi na mi ta ma wa ye na mi yon le e vivi na mi trop e vivi na mi e derle do effectivement e nde remede wa me lo ni bayi nlo akulu no da hwan che bo ile su so do nu komodo godo na mi en même temps e vivi na mi ta bon yiro mi do aholu siyon ko ba de kiluma aholu de pachena wo botola uz chenche egbe rena kadiri et l'anniversaire par contre y est ton ta bible est ton si anniversaire du egbe o yiro mi bo mi wa be ka so anniversaire jijizin ton du ton anniversaire we ro po egbe mi bi o ma o bo bi onu mesenle do yene to ache je ton yene ne ho me humbo ne awajije dona ma va zin ji kun jado je ton dona lo ne so mo bo mo me de blatane dona ne so mo bo mo ne ho me hun ne so mo bo mo awajije ne so mo bo mo o rena kadiri taragbe mi ton si azan egbe taragbe lo supo bo ma so do taragbe lo sin gbe mi fo azan le nko ton mi ade mi mo tegbe won mi mo tegbe mi na ru pe kan de ko ro po ma won ru kan de gban kan we wo kan we ko ete to ma ru ze fine wo mi an ru po po mi po pa wa jije po ko me hun po ye eno da kan manji gbe to baba taw ko du to zangbede ko dom sin we
ndeke mi afi hojaidi o rena kadiri o viche e wa science poji do po vi vena do po ba science poji boy to ko ko ai si to ras poji titan todu bo sa to ko ko nu di be dan ton sodu bo mi do mi ma no ko do na to mi na afi do mi do gbeta re bo mi yan mi le me ouais vite to kan jiji bista si gbeta me mi yan mi le bo ouais mare na gbelo bo en so bata o kan ma ji gbeto bo to pare na vite lo do mi iya kuro ewi ya pu na vilo bo yin baba na vilo bo mi no nu na wa ma kan on go do na bo mi tron gele kwe bo wa hobe bo ma no te bo ro mi sonu mi na so atero me mraze losu pé ní fami tún to o tambo ní aigbaji mi na freje kin ko to mi lo la mi ti san lo ti ra fan o mere ro yan to kun la vision wa ten gan o me o dan bouton o lo kon mi de o me da o mi ton o josu maudo e pe to vie e ro to vin kon ko yi fan mere gbefo po mere ma fo po yi ten po mo kan mo wa ni to sin gan do gbe na yi kin ko to no wa so jan bo fan o hona me ayina me kon ko le to vile go do po yi ndo sin gan wa na iro na mo kon yan dan bouton mi ho kan to ko na mi mo don ye mo mi ton je o no ten ro mo yi mun kon ko le joro o ten ro me na mi mere eyo ayi ndo do gora mi ya mini na o jira akoten ko modeste dabo ako mi osule amoro ko be hun mi ma ko me hun to vile e do dan me bo azon de me do propo wa e na do gbe ton ato e gbe ton mi zero ayigbaji bodo nde kan ko ayigba le de do sin zangon do tangbo camion mi ando gbe ton mi do ko de to vile cambio yo su mi se ko de mi so gbon le mi se mandi do yina ko me hun me bi e hun mi osule e so hun to vile ko me che do an dan dama do nu e ton we bo mi to sin zan e we zo azon mi bo mi to wiwa endo mi yiro e be ma ton be e diro ke e rule manyon azon eton nyon we zo bo e me biwa me su po wa so le ji o jija so e bi enu bo se ho me se ho e mo hodo e ma so na ti hun e ma ti ndo on promet de yen do we ndo ke me ro propo to fi de te bon ayigba sin kolio eniwa wa blo rempli formalité nde kan ko ayigba e ton be na yi eniwa blo do mairie e blo do mairie yo ayigba e ton na ton ma do nde pepe de na jina chi mina ya wa de le biton nde pe de ma so na ayiro flemba be no ten lo le program na go no lo dambo ni temero mo jina me fa be kin e yo do ihoro o to gan do iho mo lo kaga ajare lo e yo lo wa green po o mina me fa to vin kon ko ye go iho ndi nko do po ya ndi nko do ni ne le go ne ndi ne do to rogo mo singa mo se do o to mani ni do singa nyan kon lo o dambo sin o to ro me mi fa o mi go don fa mi don se po men kon ko lo o ten ro me yi mo go lo ho kon ko ina mi meri e ho kan lo ina mi ba o me fi mi ton le ni ko mi ra mi ti zan le jira akoten ko modeste dabo ako de ko ni do don me don le fida e di do ke o de me mi de pierre l'autorité doit la mairie begba mais donc mairie dans bouzou et contribuer na même na mi chip nebi quoi nebi de tambozejo de quoi lo même ado bâtiment de piment de bari maromé il roque dans bougwalo longa dans bougwalo na à hauteur de combien nebi tambozeje me bougwalo na même ado nebi de do me lo igwalo na ye do ko mesi akwa de mo yin kwa de no tafo kon lo me ni ti fle le bi me ami do ni esu lo ti ma kwa ka je niveau de mion akwa de yin tafo ji kwa lo mbalo ni ti me ami me de si akolu ya igba de e mion do ni akolu yin de me de si enu ane après amo te din de dambo zezi yo do de dambo si aigba ji mi am ni mo do aigba de yo ile ye ma de nu kede o le jo pali pali bogro bio me do kuma ye me de meli le nuja ayi sin kole ton ko de me ko jire kon mi no kwe do me po kezunu po me ye no ita gbe so de wa to le ma do aija ya me de pepe de yi me ko lo du epo e ma du epo e ma do aija na
ko de dukla ayi gba ho de commune ko do me ko kezunu ko si ni comme de gbeva da o jisin ko me ne te bon bo kenu de bo ba won ni de ne mi amo re hon e don ni mi bi o comité de lotissement to le bi pátápátá de mi sere fi o me ni da iran ya ko foton da mi si o ko lo yi ga ba ja ko foton kun awe bó tún àpò fọdúnrún kún àwẹ̀ dá ní bó àjẹ́ àpò gbìn àtọ́nù kún àwẹ̀ dá bó ní abúlé òwe máa lẹ́bi pátápátá lọ́jẹ̀ arrondissement tó wẹ̀ ìgbà àwẹ̀ dín ìyẹ̀rẹ́ àdọ́ bí àpò gbìn àtọ́nù kún àwẹ̀ dá bó ẹ máa dọ̀ òwe máa dẹ̀ pé mi bọ̀ mi yóò kùnrin mi tó lẹ́sọ̀ ètè sí ìbílẹ̀ húkú wíńdò. dìde mi bẹ́kùn ti pẹ́ dèmi kájú abúlé mi sẹ́ wọn náà mi dọ̀ mi lè fi ká bó de photo tableau mi lẹ́bi mọ́ mẹ́ra ẹ̀ tiẹ̀ náà mi bá lẹ́bi nù clé ni mi yẹn dọ̀ que de to le bi me fi lotissement tagba no tin jawe tagba tin de to de le me surtout to cheme bojo ka bo we ma gbon file po bojo ka bo en 2016 préfet wa ka dan bo fi bo kan be conseil communal be lotissement yi gandia bo gbon le mi do me do yi to bo préfet kan be ka yi to ganjo bo we ma do po a do ma blo réduction de compte na cambio de me de cambio que nde blo mi de fi din be je do que de coller me fi de to le lotissement de yi blo mo ko ton le 1 a o bo mi na gbon na mi na mi tron flin mi donné de gestion des ressources financières de lotissement. Bon, mi sera nami, Yubane no ikwe, Jembat no ikwe, Mairie no ikwe. Bon, dit, mais les cas de comité de lotissement, est-ce que dans le budget de fonctionnement de lotissement dans Dangbo, il n'y a pas une rubrique qui concerne le fonctionnement des comités de lotissement? Mi a donné le 1 à O, bon, matin, ne bien bloqué, mi n'a pas. Baby, tu n'as pas dit, mon son, mon frère, mi s'est mis dans un aïe bidi, patakilo. O sẹjẹ gbàpò sí ayé gbàjẹ gbangban mọjà nfa mẹne èrò awofẹmẹ títẹ gbẹdọgbọn o nọtẹlẹ ìrọjà hàn ẹ gàmú wa do agbala mi nílò nù gànjìnà mẹ o kó fún àfìyẹ púpọ̀ rẹ fikẹ bitun tẹtẹ ní agbala nílò nù gànjìyẹ rẹ yẹma do jasọn tún ẹ lé yẹma do tẹ tọnkọ ẹ paripari ló o tó yẹn mẹ ló o tó itini lè sí ló o tó tọnkọ ẹ mẹ yẹma do gbà o ayu mi ton ene de ro yan bolu ene ido gbaro o tenro me e wa ko de ga we ko na yan ma iran don kana o ai gba ene mo jan iran mo ire ro yan ahon kan agore don o ba no de mi pa ko le na do ho ro yan ko ne we ko na do mo o teme don ayu ji pete iye don ba no wa we ko do agba o ayu mi don ton ko e mo lesun awu fe na tite ngbero o to ro me ko fan ilé ìwé ìròyìn o nọtẹn ahọlùtàn lè agbọjẹlé lè pépé ní maro omi tọǹkọ ẹsírò o tó rọmẹrin gbọfọn tó hàn tó ní mọmí àjẹ tó hàn tó ìdányọ ìrọlẹsùn o ilé kanyeye nọpẹlẹlẹ mi hò kan tọǹkọ ẹnà mi mọ dán o yẹ ìmọ mi tàn kérékéré jẹ nọtẹn rọmẹ do ayi o yẹ lọ ìdògọrọ mi mẹlẹ ìhò kan tọǹkọ ẹnà mi ya mẹfìfẹ mi tàn Apollinaire viva nípò Gabin akọtọ nípò. Fulbert Agoma son gbàpò sẹgẹsìn tòmẹ tó kàtàgán tsẹmẹ kọmi lọba ya kpọrọ mi sèrètè ní mi ka zé otomi tán de yín gbàpò sẹgẹ lọ mi mọ̀rọ̀ nu susu wédo mi bẹ mi zèlin jọjọdza de tó lọ mẹ lẹ mi ma do terrain de dzi mi náà ba yi sporté mi náà da ehun te terrain lọ sùn wẹgbọn ma tó ganji de ẹni ba yi de awo tọ ní mi náà tẹ da ehun lọ sùn bẹ wé xɔ lọ mẹ sín ayi gba jiwɛ mìíràn gbɔbɔnɔ nɔ bodron to ballon ho eke ka sɔn hɛn accident ayi ma dza yi si lɛ wa mɛ na dza yi wɔn gba fɔ do agango atso na sɔ mɛ de ene rɛ kpo de mɛ to yi dɔ ma do ete wutu ma do terrain de sport wutu. jɔjà de do sɛ yɛtu gbàgbó di nyɔ de do nukɔna yi wa ayi ni ye jɛ de na jɛ wa nyɔmɔro tintɔ yi to ko mɔ alɔ gɔna yi wa ani mɔ do yan kɔ mɛ wa jɔ bɔn ma mɔ tɛmɛ yi de ŋa sɔn mi nga no modo ba lo ko vie bule bu donc moi lo tu clane to me donc ma do terrain li ma do hun date o hi de vie bule na go no modo wasoro ma do ene de wo e kolo mi no mo ba te me hi de vie bule plon de dai won de mi no do bai yeno yiram do zumenu Abraham pa ko se je to yim commune misrete ton din to mi to me fi kpakpo sejelo nususu ewiwe domi ni mi jo alido bojo kurando bojo ndin to sin dagbe bo to no mo bo mi le ma o mo le ni mi te jo bi do hwe bo ado terrain sin ho
terrain ballon no sombo iron to ballon mi no hiyo de fi de terrain mi ton nde mi do fi do terrain welo mi no ballon ho deji bo équipe de mi yoro no te dabon do mi do na di terrain lo do ni eze terrain eglo eno iton yaliji eglo be mo kan pe bo mi de me bo bi bayi zandi edidin mi yoro tunu lo ho ajiji memele do terrain de lo weson bo mi bi do mi do ya ma so na ho de fine we ton ka wen do terrain ji fi de terrain de mayon de pepe e ma jiro pari donc ni mi sinkan dike to gan ni mi gan dike bona jale be na hegbon ministre de no jeundo o sport bi bayi sin tame na hegbon ji bona do na mi do mi jale bo le nde conseil do gba conseil yesin to me be mi se te mi ton lo sin to me le poro jamina gonu bang lo pataki mu le mi ton sin ai bayi mo jina me ba jile ton wa jina pete ile ton e tekende pete brebu ngbe ile ma de do o ten ton ko pari ten le me na we dai mu le pepere ile fi ke na dai mu le gabi me ho mi ton na we dai mu de pepere ma do ten ton ko ile ro jan ai gba le ho o le ji ho ayumi mi le ne yo ile ma de do le we ko e be guru pari le mi don se gbo o to fi ton ko mo ka ho se na mu ko ton ndo ro jan gabi amuse son ndo do nya gbon to o to ton ko me le wa o kan mi wa o ye ito mi ton kire o apoline vi wa nu po gaben akoton po mo apon ye mi ton no ya go fun Benjamin place public mado do huli fili opole ya daunde mado de pepe do mi ka bi o to gan ero yeni free me po le yeni free mi lo to huli camera ga par exemple mi do private public mi do hudo ton pataki kollo mi do sisi hudo terrain fili yo ko ira ho baron di mado ne de pepe donc we ho bonding e mado terrain fili place public te fili jehero yo ko no daunde gbemele na ifren bona de souci bona de aiha yo mi no anagwa kuta parfait on le do hudo nu e jonjavure ngaza wado de ai mi do hudo terrain foot don deji mi nga o balante bo da ehun yo pore da ehun bien centre de loi fili hore me nga gbabo yo pore da ehun bo da ai mado no hun ri tore yo da ehun yo mi o village level le do terrain le mi o yi bodo da ehun de do fi bori 10 km d'ici we mi o yi bodo da ngbo fi bodo ri to gan na yi ni frin hun ri si to bo agwa mi to nu le me parce ya ba jeune ara da ehun bo da ai bo do fuzon gbigbo me be ine to minano egbe gbidi mo kritakuna egbe ton do ni to mo kini gbangban mo jan bi emere egbosun moro mi kun jan bi emere egbosun moro kun jan ro ye kun gba mi ton vive kere aholu ta kun royalty bi be ni ton je faro wurare ko do era cherami mi kudu o me kayo mo kudu o ye kun mo ajan kun fa o kin ko don mi lora mi do o ho fena me iwa ye ni lo kaka kinko to mi lora mi jan fa ni van bledo o ni nele do o nu wa mi to ego jan ya bledo ho na mere aina me de pepe me lo ni go hoko do singa don se po mi do gbon o me yiro kan mi ton le mi no mo erogbon odora o ye kun gba mi ton vive kere aholu ta kun royalty bi bene ton sin odo enele rari ko do go mo kudu o ye vivi kun lo me kun gba mi ton ji eyan sare